افسه. السلام علیکم بردوی عزیز، پرتشکوی محترم، اکو، دودارو، اپو، خوارو، همه کسا سازین خوبین. بردوی جون زنده باشین، سربلند باشین، هر کی جایی که باشین الله مهربان نگهبانتون باشه. راستی گپ قریب یک مشید بردوی عزیز نور نپرسیم در همین کانال. بسیاری باید سراغ کردن مقصد واتساپ دا نوشتن در کامنتاری ویدیوی پیشنه را نوشتن که مقصد کجا شدی گم شدی. نگاه کنیم بردوی از کمتر کار بود دوادوی زندگی گفتی گپای پای کار بودیم و اجاره وقت ما نرسیده بودیم. انشالله ایس پس هر هفته میجا دهیم به پراپسکات گفتی گپا هر هفته روزهای شنبه یک شنبه نور میکنم. امروز کانکریت یای سر آمدگیم تا ساعت 2 یا 3 تا همچنین مهنت کردگیم. کانکریت مهنت کردگیم ماشین ارزانن بسیار سیمکه کردگیم. مهنت قدردانی کنین همه تونه کیلونه خواهیش همون لایکو در پیش تونه بپوله پبرات که لایکو را بزنین. چند میتونین در کامنتر ماشین در کاریتون بنویسین. هر هفته شنبه یک شنبه میام نوار میکنم با طور نوار پیشکش که شما میگردونم. کسی که مهمون باشه بار اول نواری ما را تماشا کرد پادپیسات سکین هر هفته نواری نوی گاره نمیبوره. با همتون تماشای خوب در پناه الله باشید. بردوی عزیز انا کمری 2 سالش 2007 جیلیکس شای دوبایی انا ابیا موتورش 2.4 سروشنی فروشی بردوی عزیز نرخ یا استراتژی 75000 سومون با معامله داره. اول در نامتون صدقه لایک را بزنین با دقت تماشا کنین. دیسکای заводской بالنش یکم 60% سروشنی فقط کانکریت مقصد خریدار باشه. پول گیردیم ماشین تاب میکنم. داتچکای چسبیتیلی قفو ماشین خیلی کراس کاتالاب نیست. یگان جوش باشه میچکونی میشوند. در قفو الکتروپاکت ماشین ترانزیت تایوره. چهار در الکترا انا لیفت مولتی رول автопилот монитор расходиш хела 10 литр марамат бардои азиз мотор 2.4 кузовиш бридагӣ хели чапагардон нест ба дили пушка поча. بردوی عزیز فقط سروشنه 75000 سومون. نمره تلفن تابگرایی 902 33 55 66. اینمی بامپیورا قطعی فرام میتی 3000 دیگه میتی امریکاش میکنم. میدونی صلاح میگن که میگن کو 3000 میتی 3000 میشه یا 2.5 11 میکنم. 11 اش میکنم مرده 11 برای ما سفید موقع کردم. اینمی چیزا بار بته اینمی چی هفته سنت روخی. بردوی جون تویوتا وکسی سالش 2007 واگن ҳаве моторш 2 валвематик бо диққат тамошо кунед. ҳозир последнее время мо гарани баромад кисан мардум ами чиз бисёр гирифтисан. нигоҳ кунед бардои мошини семейнаи гарин мошини зурай шоди хушрӯй дуруныш мақсад баъд моторша мотори зурай баъд таксиран задистан рай дальния мирасия такси зистан ба ин мошино. диско заводской болнош ягом 70% сафед трох компонент эскада тамошош кутага ана дари тарафи шофёру аз биём варчи кунам. ана тарафаш лифт буда бародои азиз. нигоҳ кунед 4 дар электро блокировкаи даро карбон ям ба фикрим ёламината ё кам хомадагия ям заводской ам хебуда да. нигоҳ кунед рул ҷои мултирул обшивка ҳам мараст ли карбон. ана автомат мултирул 2 монитор доштаи бордои азиз. салон тоза химическаш карда ино. тағоҷон варианти алишда чӣ хелин алиш намешавад на расходиш чанд литра 8 10 7 8 тамом.
خیلی برده عزیز این واکسی نظر دیگر فرقیت داشته چی فرقیت داره بامپروش فرق میکنه بعد سالونش خیلی رول پول ابشکه متشکش دیدین زدنی کمیره заводской اینا 95000 گفتیم با معامله داره رقم تلفن تا تتاو جون واتساپ داشته باشه نداره آن زنگ بزنن خیر بیا نمره تلفن 935 26 25 26 ماشین کی تاجیکستان در آمد؟ ماشین ما یک هفته پیش یک هفته پیش نه ای واگن ای دوشنبه دو همجا گرفته نه همون نه یک باگاژ ببینین یک گوسپند با حضور میگنجا با دالشی با بروش داره چینی запаска дора ҳасраҷи хеҷбек бордои азиз 98 сол мотор простой бензини холӣ як сола танировка мошин тайёрай краска талаб нест ягон ҷош сарафина надора дискошан краска каги тоза дискои соткагӣ болнои нав танировка дора ҳуҷрат надора лабои кабуча дора люк дора мошин бо диққат тамошо кунем борди азиз фарои 2003 дар қафо электропакет марамат салон чухолои нав химчистка кардаги тоза 4 дар электро регулировка боковой мультирул механика обогрев кондиционер комплектация зур дора 98 сола бордояз комплектация 2003-4 дора нигоҳ кунем бордояз баъд мошин тоза рули опси стили опс дай рак ба фикрам тайёр кардаган нигоҳ кунем пробег 117000 капоча бардор 4 балонаш нав аккумулятори нав дошта бордо азиз на фартуки мошин кондиционер дора кор мекуна кор мекуна на ҳамаш кор мекуна кондиционер кор мекуна обогрев кор мекуна на мошин заводид кор карди се бордо азиз не чашкош یا نمره تبوگا که 3 70 80 90 واتساپ هست 60,000 با معامله فهمو واتساپ نداشته برده عزیز میتونین زنگ زنین 60,000 با معامله دارد وارنت علیش نمیشه برده عزیز یگوار سالش 2012 ابیا موتورش 3 دیزل диска заводской болно нав як сол танировка уҷрат солна надора фари лупадор буда лайкҳоро бизанин бо диққат тамошо кунин аҷоиб мошинда расходиш хеле ака 7-8 литра комплектация панорама чӣ дора бо ягон навигарӣ дора ягуар намарамат салон мандарин салон панорама гарен хишрубдай салонаш чанд сумаи 250 ана нигоҳ кунем бордааст 4 дар электро ана лифт мультирул ана монитор гарини хишруча буда бордо азиз коробкаша бинед чӣ хеле нишон додам инаи рушникая инеш мақсад мебуроя автомат коробкаша бордо азиз бисмилла қоғоза ҷазӣ накунем чӣ путамиҷада یک کلیدش بده برده عزیز نگاه کنین
ای چیش بگیره نگاه کن برد عزیز اسکورچ برومد دیزل ای با دقت تماشا کنین از خود 7-8 لیتر در 100 کیلومتر واریانت علیشان دوره استیل همی چی بوده ده نگاه کنیم برده عزیز واریانت علیش هسته 250,000 با معامله خونه هم باشم میشوده فهمو رقم های تلفن 934 507 نمره یک از زیر نورده است میتونین علاقه دا برین سچکه پرستوی برده عزیز 95 سال موتورش یک هشت گاز بنزین گازی پرستوی елеганс дискои заводскои балнои пеш нав қафош ягум 70% ҳуҷҷат дора то охири декабрам як моҳ бигем ҳуҷҷат дора ана нигоҳ кунем борда аз мошин нав краскаш дега полировкашан кардин хадавои мотор чашко чӣ хела заводской ина марҳамат чашко ҷои аккумулятор дига ба амри ирани арча намуд дарои қафо электра мебел люк дошта борду азиз ана 4 дар электра сентр замок дошта борду азиз ина бо чӣ дора хай 4 дарш электра пробег 491,000 ами сами главни кузова нигоҳ кунен и анча манчаш хароб бозӣ намекунад мотор шутаги тоза ина свет даге бурду азиз ин свет шудадагиам кайна фартукуш удар хурдагӣ нестен гази простой мотор шутаги тоза кузовшан тоза тофтсенам пломбош тофтеста меган шунидан кай бувад монанд данамҷа саат ва гап занам по-любому харидор меам мебинаша ҳозир соҳибша мепурсем яке роз шабу чашкош хела пеш қафо кадагӣ нестохи ак медонам созаи кадагӣ нест заводское мотор задни мост хела модели пара тамом о гап задагиёт ҳаста клиент меайра нишон метаҳад баъд тамошо мекунад чанд сум 48,000 бо савдо варианти алиш мешавад ватсап ҳастам номрода бардои азиз версо солиш 2007 буд 2007 дизел транзит то январа мақсад танировка то январа ҳуҷҷат дорад дискои простой калпак болной нав мошин краска талаба мегем полни ёки деталан кини мешавад хай свет сиёра нигоҳ карданаш камтар чая неки краска кини хубтар мошина қимат намегам арзон мегам 55,000 сомон мегам бо муомила дорад дарои қафош электропакет марамат салон механикаи шерскорса чордар электра мультирул ана обогрев старт-стоп климат-контрол D4 94 75 79 79 D4 мотори хуби хуб дизел 8 аз худ дори 7 тамом
марҳамат бордои азиз, ҳамин номродан ватсап дор метавонен алоқа кунен 55 бо савдо дизел. Бордои азиз, бордои азиз, ана портер соли 2013 ҳабё моторш CRD 133. нигоҳ кунед бордои азиз, дискои простой балнои нав, дискои заводскоида, ҳам любойш ҳамин дискара дора. нигоҳ кунед, лайкора бизанен, бо диққат гӯш кунен. мошин краска талаб нест. мошин краска талаб нест, тайёрай. лайкора заа бошин, рафтим. транзит 1 сола ҳуҷҷат. норай хуҷан ёрам. ана сад тайёрам. даро электропакет, марҳамат. Салон 6 скорса механика. 110,000 сомон мега машина бо муомила дора. номра 188 ана 02 67 67. кузов чӣ хелайра? кузов чӣ хелай? кузов кай оварди шайда? ҳуҷҷат ҳама қоида бия. фаҳмо.